Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan Alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa. Wahid, Nain, salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, seperti yang sudah di-share di grup ya, sesuai dengan jadwal di pagi hari ini surah At-Takatsur. Sebelum setoran satu persatu, kita murojaah dulu ya. At-Takatsur. Sudah dibuka surat At-Takatsur? Sudah ya.
Kita murojaah dari surah Al-Fil dulu deh. Halaman sebelumnya. Al-Fil itu halaman sebelumnya. Ya, Alam Taro. Kalau orang dulu nggak kenal kali ya Al-Fil ya. Taunya surat apa? Alam Taro gitu kan. Biasanya. Iya, benar. Biasanya yang depan-depannya gitu, Alam Taro. Anaba apa? Amayatasa gitu. Ya. Jadi Al-Fil itu Alam Taro. Sudah? Dibuka? Ya kalau yang nggak buka nggak apa-apa, penting kan sudah dilewati, sudah hafal gitu ya. Baik, kita awali dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. Wahid, nain, salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, baik. Alhamdulillah sudah kita murojaah, Bapak. Oh iya, untuk Pak Dedi surah apa sekarang? Hah? Al-Ikhlas. Ya, di murojaah Al-Ikhlasnya ya. Pak Dedi belakangan aja, Bapak ya. Ya, surah At-Takatsur. Siapa yang mau setoran duluan nih? Bagus. Oh iya, pulangnya duluan ntar.
Mau start duluan atau mau saya tunjuk nih? Langsung dak dik. Ibu terlalu Ojang. Oh iya. Wah, jadinya dia sekarang udang. Iya. Makanya kan kalau dari kanan nggak mau, kiri nggak mau, saya tunjuk aja. Ya udah lah, nggak apa-apa, dari kiri. Oh, dari kiri. Ya, yang lain mangga mau simak boleh atau apa Nggak boleh baca tadi. Iya nggak boleh ya. Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Ya, baik. Guna-gunanya sudah pas ya. Jadi guna-gunanya jangan terlalu cepat. Alhamdulillah. Ya, seri berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Yang ayat terakhir Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Ya, itu ya. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamunna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saya tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun.
kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnal ainal yaqin summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Sampai akhirat apa? Apalagi surat apa? Al-Ala ya? Berurutan kan? Iya. Dari belakang. Iya. Terus kita apa sekarang? Surat dari sekolah nanti sampai surat Al-Ala ya. Al-A'la. Iya. Cuma Sabihis atau Al-A'la? Ya, Qoro atau Sabihis? Tabihis. Oh, Al-A'la. Udah. Cuma posnya punya AAin sih. Karena suka. Bapaknya saya juga salah kalah Pak. Bahasa kasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Oh iya. Summa kalla Langsung ke kal. summa kalla saufa ta'lamun kalla kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'aluna yauma idin anin na'im. Ya, baik. Tadi ya, nanti punya ayat keempat. Makal, langsung ke kal lah ya. Oh iya. Makanya tidak dipanjangin. Cuma ke bawah tadi. Sama ayat 8 tadi. Malatus alun nayauma. Oh iya. Ya? Oh iya. Jod. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jultumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahima summa latarahunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Ngapain? Loncatin. Ini banyak tuh loncat apa deh? Enggak songong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'aluna yauma izin anin na'im. Summa latus'aluna yauma izin anin na'im. Ya, jadi ditahan. Ya, itu ada hukum nun tasdid itu ditahan. Alunna anin ya sama ini. Baik, Jod. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun
Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Luar biasa. Mantap, Pak Prai. Tanpa koreksi Pak. Mantap. Ayo pojok dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, baik. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, baik. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latarawunnaha ainal yakin summa kala sawfa summa kala summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'aluna yawma idin anin na'im. Summa latus'aluna yawma idin anin na'im. Summa latus'aluna yawma idin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Lupa dia. Lupa ya. Lupa kemarin di Modembe ini. Sekarang udah pada lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Belum? Ya. Surat At-Takatsur semua sudah ya? Baik. Lanjut deh ke Pak Dedi dulu. Silakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan, ada punya kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang di depan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul kufuwan ahad. Lam yalid walam kufuwan lam yalid walam kufuwan kufuwan ahad. Baca diperhatikan sekali. Ini ayat ketiga ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. Walam yakul kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik Pak Dedi, diulang lagi nanti ya, dibaca-baca lagi untuk surat Al-Ikhlasnya, terutama Pak Dedi ayat ketiga sama ayat keempat ya. Ayat ketiga kan lam yalid, di situ jangan lupa mantul lam yalid walam yulad. Tuh. Walam yulad. Ayat keempatnya hu-nya lupa. Walam yakul lahu, di situ ada hu. Ya, walam coba walam. Walam yakul lahu kufuwan. Iya gitu ya. Di ayat fokusnya. Kenapa? Enggak mantul. Walam yakul lahu kulnya itu yang ada lamnya. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan. Tadi Pak Dedi itu hu-nya yang hilang. Harusnya ada hu-nya kan? Walam yakul lahu kufuwan.
Lahu kufuwan ahad. Iya, tadi di fokus ke ayat ke-3 dan ayat ke-4 ya. Baik, gua Pak. Saya mau tanya, ada yang kesulitan nggak dalam menghafal? Pak Pray ada kesulitan nggak? Oh, Pak Pray mah nggak ada sih, lancar. Dengerin ya. Nah, Tata. Dengerin terus. 2 hari 3 hari. Saya 2 kali denger langsung hafal loh. Iya betul, memang modalnya itu dengar kita, ya dengar dulu gitu ya. Kalau sudah familiar ya nanti lebih, maksudnya hafal dengan sendirinya gitu maksudnya. Dari 2 hari itu masih dengerin, 3 hari mulai ngikut sedikit. Tuh Pak Pre modelnya begitu ya, dengerin 2 hari kemudian baru di sedikit-sedikit diikutin gitu ya. Kalau dengerin 2 kali, coba dengerin 5 kali, wah apa semua. Kalau sekarang dengerin 5 kali kan nyangkut. Itu nyari posisi Pak yang paling belakang apa. Iya, jadi emang kalau malah itu malah buyar Pak. nggak fokus gitu ya jadinya ya. Kalau dengerin itu kan kita dengerin suara. Betul. Nah kalau kita mata melek itu gayang. Mikir yang lain gitu ya. Merem gini sambil ruang mimpi gitu. Bulas. Jadi besok coba perdana ya. Jadi emang betul, modalnya itu kita dengar ya. Modalnya dengerin gitu ya. Nanti semakin banyak ya semakin familiar kita, betul ya. Ya kalau saya pernah dikasih contoh itu kayak misalkan tahu bulat lah, kita kan nggak pernah disuruh hafal kan. Cuman kita sering dengarkan tahu bulat gitu kan. Kita hafal tuh, digoreng, dadakan dan seterusnya. Padahal kita nggak hafalin, cuman karena sering mendengar kan gitu. Jadi modalnya memang mendengarkan gitu, mendengar kemudian mengulang-ulang. Semakin banyak kita mengulang ya semakin cepat biasanya gitu ya. Pokoknya surat-surat, terutama surat-surat nanti yang panjang ya dengerin dulu aja nggak apa-apa. Dengerin. Kemudian nanti baru mulai menghafal gitu. Kalau saya sih modelnya begitu gitu ya, kalau saya pribadi gitu. Apalagi kalau kita sering murojaah itu juga semakin tambah cepat gitu. Jadi pada saat kita mulai menghafal biasanya cepat kalau sering mendengar atau sering murojaah gitu ya. Tapi kalau kita misalkan surat itu jarang mendengar, itu biasanya akan agak lama proses menghafalnya. Jadi emang ya murojaah menjadi penting gitu ya. Murojaah menjadi penting untuk seorang penghafal Quran gitu ya. Kalau ada kesulitan balikin lagi aja ke hadis gitu. Maksudnya apa ya? Semakin banyak pula kebaikannya kan gitu ya. Jadi kalau kita semakin sulit berarti tandanya emang itu baik buat kita gitu maksudnya ya. Balikin lagi aja ke hadis itu. Hadisnya apa ya kan? Satu huruf itu 10 kebaikan gitu kan. Ya. Jadi jangan mikir capek atau apa, maksudnya itu pikirnya balik lagi ke hadis aja. Oh ternyata ada hadisnya gitu. Itu kalau kita mengulang-ulang itu ya semakin tambah banyak kebaikan buat kita kan gitu. Ya. Itu sih maksudnya. Jadi jangan apa namanya? Jangan patah semangat menghafalkan gitu. Cicil gitu ya. Cicil untuk menghafal. Pun juga nanti kalau anak kita difokuskan untuk hafalan juga ya itu akan berbanding lurus nanti biasanya gitu ya. Bacaan anak kita itu terutama yang kalau masih di rumah ya itu kan nanti tergantung kita gitu. Karena kan kita yang menemani ya, kita yang mendengarkan murojaah mereka gitu ya. Baik buruk bacaan anak kita ya tergantung kita juga kan sejauh mana kita baik pula membaca atau menghafal Qur'annya gitu. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita maaf kalau kita misalkan bacaannya masih kurang baik ya anak kita nanti nggak jauh-jauh dari kita kan gitu. Karena kan yang nemeni murojaah kita gitu. Beda kalau misalkan anak kita sudah di pesantren. Kalau di pesantren ya berarti kan gurunya gitu ya. Yang maksudnya yang bertanggung jawab penuh terhadap bacaan anak kita ya gurunya kan gitu. Kalau bacaannya baik ya nanti anak kita juga akan gitu kan. Ikutan baik kan. Tapi kalau misalkan kitanya masih bacanya masih kurang baik gitu ya.
masih kurang pas, ibaratnya masih belum sempurna, ya nanti anak kita juga akan seperti itu. Jadi makanya kita juga harus diusahakan juga bacaan kita baik, biar anak-anak kita juga nanti bacaannya juga baik dan benar sih itu ya. Itu mungkin ya terkait dengan hafalan kita. Ada lagi yang mungkin mau share, mau berbagi terkait dengan metode menghafalnya, atau ada pertanyaan, silakan. Kak Pre tadi sudah nge-share gitu ya, hari 1, hari pertama, hari kedua dengerin dulu ya, kemudian selanjutnya baru mulai ikutin dikit-dikit. Alhamdulillah. Kak Pre sudah sampai surat apa hafalannya? Oh baru ini ya. Dikit lagi Pak Pre, dikit lagi setelah seperempat juz tuh, seperempat juz sampai surat Al-Qadar. Nanti 1, 2, 3, 5 lagi. Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, Al-Qadar. 4. Apa ya? Yang paling panjang-panjang Yang diantara itu yang agak panjang Al-Bayyinah. Di antara 5 itu ya, yang lumayan panjang Al-Bayyinah. Kalau habis ini apa tadi? Habis ini Al-Qari'ah ya. Mulai mendengarkan aja. Mulai mendengarkan Al-Qari'ah gitu. Sama jangan lupa murojaah surat yang sebelumnya juga gitu ya. Kalau kita fokusnya hanya yang menambah tapi nggak murojaah surat selanjutnya, nanti lupa juga gitu. Ya, tetap harus murojaah, dikasih waktu atau di spare waktu untuk tetap murojaah surat-surat sebelumnya gitu, dari Anas sampai At-Takatsur, berarti kan sudah hafalnya itu diulang-ulang. Ya nanti nggak lupa. Surat taraweh bisa di rumah kan? At-Takatsur. Ya. Ada lagi yang tambahkan, Bapak? Ojang tambahkan ada? Nggak ada. Cukup ya? Ya, baik. Alhamdulillah Bapak untuk pembelajaran kita atau orang surat At-Takatsur dan tadi pada ini surat Al-Ikhlas ya. Sudah semuanya mendapat giliran. Sang saya tetap di murojaah terus ya di rumah hingga nanti hafalan-hafalan yang sebelumnya tidak. Baik, kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa wahid snain salah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.